सांगमाने गुड मॉर्निंग वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो सांगमाने आज हूँ मोर सिंगल लाइफ चैलेंज रो डे 11 डे रे आज आम केवल मो भात रोषे कर चिंगुड़ी आनीचु। चिंगुड़ी रोषे होची ऊपर बिल्डिंग रे सिलुर रूम रे हमर चिंगुड़ी रोषे होची कहीं आमिष मत एत भल रोषे कर आसेनी। चिंगुड़ी आमर भल रोषे कर जानी आमर सौम्य रंजन सिलु आ बर्तमान देखु मु भात टिके बसई देती ऊपर सी सिलु रोषे कर चिंगुड़ी मिसिकी खाइबो आज मजा लगे कहीं एकुटिया अच्छी माने एमती दी जन सी भी सिंगल अच्छी मु भी सिंगल अच्छी तो एपटे भात रोषे चलती सेपटे चिंगुड़ी मजा लगे मिसिकी खाइले खुशी लगे। तो बर्तमान देखु आमर भात हो गला। तो बर्तमान मुझे बाहर भी सिलुर रूम को सी कौन करना ए गले हेनी भातटा टे गाड़ी देला जा भातटा पूरा गाड़ी देवी तापर मु तार रूम को जी सी कौन कर सिलु सिलु पाखे रसुण ना रसुण भी पठे दी टमाटो भी दे दी सी तार जमी बनइब बनइब सी बढ़िया बनाए चिकेन फिकेन माने सिंपल डालेमा भी बहुत बढ़िया बनाए। पूरी पिला ना जेहेतु सी पूरी पिला डालेमा पूरा एक नंबर बनाऊँ आमिष भी बहुत बढ़िया बनाऊँ। देखा आज पाखे जा खाइबा केमती कौन सी आज चिंगुड़ीटा केमती कौन बनाऊँ। देखु भात मोर गाड़ा सरला एवं बाहर तार रूम को कौन कर सिलु लाइट फाइट सब बंद करदेवा अंधार राती रे जीवा सिलुर को डाकिबा बेल टिके बजेबा कौन कर वीडियो देखी लगे। हाय सांग माने हाय ओ वाह कि बासना हला रे भाई देखंतु सांग माने हम सिल्लु पे कौन करजंदी वाह हेलो गाइस कि बासना हलानी बोले पूरा से दांडू गलन रे भाई। हेलो गाइस हाय कर दियो देखंतु सांग माने हमर सिल्लु बर्तमान हमर चिंगुड़ी भाजी सारे आलू फालू कौन कौन सब कर मत तो एत जना ना भाई आम भल बनाऊँ बोली आमर दिखाई चिंगुड़ी भाई आज आनी मुझे भाई आज दी। तो बर्तमान सी चल टकिंग लगे दी ब्लूटूथ गोटे चली सिंगल लाइफ रे रोच ये भी मात्र छाड़ी हईराण हो खाली फोन रे कथा हो ना कौन कि एपटे हाल कर दे आउ देखा चलतु तार बिल्डिंग ऊपर आम बगीचा को टी आपण देखी केमती देखा जाऊँगी ऊपर ये देखु खरा प्रबल हो भल व्यू आसन देखु बगीचा ओह ये तो जिम के ना खाली रखीदे वहाँ अलसुआर एक नंबर रखीदे किसी मारे किसी नहीं जिम सामान सब रखी आम सिलु कितु केते मारुति केते ना आम जापारू महा अलसुआर एक नंबर अलसुआ सी उठुची तो 8टा बेलू ड्यूटी सार देकी आसिक सका 6 तार ड्यूटी सर आसिक शोई पड़ो ये जिम रख सामान रखी भाई मुझे भात रोषे कर दी रेडी तो कौन तुम कौन चिंगुड़ी ठीक ठाक रोषे हम आज हाँ आर कि हस पूरी पिला ये बाड़िया डालमाटा पूरा एक नंबर बढ़िया बनाए साधार आमिषर भी बहुत बढ़िया रोषे कै आपण मैंने तो देखी से त्रिनाथ रॉय भाई जो आसते रोषे कले बोली पाखर टोटाल गलानी बर्तमान आज तार पाली पड़ी चिंगुड़ी घाटुटी तू घाटता भाई मुझे मार्केट आसुआ ओके तो ओके ओके मुझे बर्तमान मार्केट रे कम अच्छी मो मार्केट जाके आसला आपण मान आउे मुझे देखेबी सांग मैंने देखु बर्तमान मो मार्केट आसली मार्केट आसिक मो बाइकटा सजाड़ी ऑयल टे चेंज करवा गाड़ी इंडिकेटर तो आमर गोटे कुकुर पकई भांगी देता से इंडिकेटर भी टे पड़ो आग को दशहरा आसूसी तो बाइक छोट मोट टे कम करने पड़ो तो से मुझे मार्केट पलि आसली गाड़ी ऑयल चेंज करने सांग मैंने बर्तमान आम खाइबा टाइम होगा मुझे मार्केट को पलैती मोर गाड़ी टे सजावा लगी से मोर डेरी होगा भाई भी ड्यूटी टाइम होगा बर्तमान भाई आम बड़ा बड़ी चलती चिंगुड़ी जगह पूरा मस्त देखा जाऊँगी कलरटा डाली तो आम आज है डाली चिंगुड़ी झोल सहित भात मजा लगे।
କ'ଣ ରାତି ପାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ରାତି ଅଛି ରାତିରେ ରୁଟି ଫୁଟି ଖାଇବା ଭାତ ରୁଟି ଖାଇବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଭାଇ, ତମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଟିକେ ହେଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିନ? କରିଛ? ଲୁଣ ଚାଖିଥିଲ? ତାହେଲେ ଭଲ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଗୋଟେ ମିଳିଥିବ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ସିଙ୍ଗଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦିନେ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଦିନେ ଏପଟ ରୁମ୍ରେ ସେପଟ ରୁମ୍ରେ କରି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ଆମର ଚାଲିଯିବ। ଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଲୁର ରୁମ୍ରୁ ମୁଁ ଖାଇକି ପୁରା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ତରତରରେ ଆଜି ପୁରା ଖିଆଟା ହେଇଛି। ବହୁତ ରାଗ ହେଉଥିଲା, ତରକାରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ତରତରରେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଖାଉଥିଲି କାହିଁକିନା ଆମର ସିଲୁର ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ ତାର। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ବାଇକ୍ ଯେଉଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, 2ଟା ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଉଥରେ ପୁରା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ରାତି ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ରଖା ହେଇନି। ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସବୁ ଯାକ ପୁରା ଛିନଛତ୍ର କରିକି ଖାଇଛୁ, ରଖିନୁ ଆଉ କିଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀର ବି ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ଆଜି ସେଭ୍ ଅଛି କ୍ଷୀର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା, ଗାଡ଼ିଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିକି ଆଣିଲି, ସିଟ୍ କଭର୍ ଗୁଡ଼ା ପକେଇଲି, ସେଇଟାକୁ ଦେଖା ଦେଖି କରିନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବି ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ କ'ଣ କେମିତି ତିଆରି କରିଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଗାଡ଼ି ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲା। ପାଖାପାଖି 6 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ଗାଡ଼ି ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଖାଲି ଯାତ୍ରାପାଟି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଏ ଗ୍ରିପ୍ଟା ଲଗେଇଛି, ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ନାହିଁ। ମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଗ୍ୟାରେଜରେ ଦେଖିଲି ତ, ଅଏଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲି ଆଜି, ଦେଖିଲି ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିରେ ଗୋଟେ କଭର୍ ପକେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ଗେଲି ଆମର ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ବସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଆଗରେ ବସିକି ଟାଙ୍କି ପୁରା ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରିସାରିଲାଣି। ଏପଟର ତ ପୁରା ଏ ଯେଉଁ କ୍ରୋମ୍ଟା ଏପଟେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍, ଏ କ୍ରୋମ୍ ପଲ୍ସର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏପଟ କ୍ରୋମ୍ଟା ପୁରା ମୋ ଗାଡ଼ିର ଉଡ଼େଇ ସାରିଲାଣି ଆମ ଗେଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବସିକି ପୁରା ଖୁଣ୍ଟିକି ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗାଡ଼ିର ଆଜି ଅଏଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଏବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। କାହିଁକିନା ମୋର ଏଇଟା ରେଟ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରେଟ୍ ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ୍ର 11 ଡେ। ତ ଡେଟା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।